मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। देखो, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए इबादत करना, बोलो भाई, जरूरी। तो अल्लाह ने हमें बताया कि तुमने नमाज पढ़नी है इस तरीके से, तुमने मुझे खुश करने के लिए क्या करना है। तभी आतल माला अला हुब्बिही, गैर मुस्लिम जो इंसानियत की मदद करता है, अल्लाह ने साफ बता दिया ये इंसानियत की इस मदद का इनको दुनिया में अजर मिलेगा, आखिरत में कोई अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ये अल्लाह के लिए नहीं किया, अल्लाह के लिए नहीं किया इन्होंने। अल्लाह के यहां उस चीज की कदर है जो किसके लिए हो, अल्लाह के लिए हो, उस चीज की कदर है। अल्लाह कहेगा मैं पहले हूं, मेरे लिए किया तो मैं अजर दूंगा, मेरे लिए नहीं किया तो जिसके लिए किया उससे जाके ले लो अजर। तो जल्दी जल्दी फिर वही बात रिपीट हो रही है। तो गैर मुस्लिम को यह भी नहीं पता बेचारे को कि माबूद को खुश कैसे करना है। हमें एक एक चीज में रहनुमाई है, किस बात से अल्लाह खुश होता है और किस बात से अल्लाह नाराज होता है, किस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है, किस बात से थोड़ा खुश होता है। अल्लाह तौबा से भी खुश होते हैं। अगर आपसे गुनाह हो गया ना, तो जैसे अल्लाह गुनाह से नाराज होते हैं, जब गुनाह से तौबा करोगे तो उसी हिसाब से अल्लाह खुश भी होते हैं। तो ज़कात का निजाम अल्लाह ने दिया, हज का निजाम दिया, वहां जाके अल्लाह के घर के गिर्द तवाफ करना है, चक्कर लगाने हैं अल्लाह के। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि हमें अल्लाह ने जो कह दिया हम इसी के मुकल्लफ हैं कि उस तरीके से वो करते चले जाएं, चाहे हमारा दिल लगे या ना लगे। मसला हमारे साथ ये है कि जब तक नमाज में मजा आ रहा है तो पढ़ रहे हैं, जब बोरियत शुरू हो गई तो नमाज गोल। हालांकि इबादत का असल वक्त ही उस वक्त शुरू होता है जब आपका दिल ना लगे। अपने आप को ना इबादत का आदी बनाएं कि भाई ये काम तो करना ही करना है, दिल लगे या ना लगे। बाज़ बार नमाज में दिल नहीं। अभी देखो, आज मुझे सुबह से जागा हूं, यानी दोपहर को आराम का मौका नहीं मिला ना, तो अभी जब मैंने इफ्तारी की, इतनी टाइट किस्म की नींद आई नमाज पढ़ने के बाद ना कि मंजिल भी याद करनी थी। वो मैंने पारा दोहराया तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे सोने के लिए। कितना टाइम था? 10 मिनट। घर वालों को मैंने कहा मगरिब से इशा के दरमियान 10 मिनट का टाइम मुझे मिला सोने के लिए। मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी, मैंने घर वालों से कहा कि 10 मिनट में मैं सो रहा हूं, मुझे 10 मिनट बाद उठा देना। नहीं उठाए तो पूरा मोहल्ला मेरे घर पे खड़ा होगा, क्योंकि नमाज भी पढ़ानी है, तरावी भी पढ़ानी है। 10 मिनट के बाद मेरी जब आंख खुली है ना, वो 10 मिनट इतनी गहरी नींद आई है। जब घर वालों ने उठाया तो मैं समझ रहा था सहरी के लिए उठाया है, मैं क्या समझ रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे कब्र से किसी मुर्दे को उखाड़ा जा रहा होता है कि क़यामत कायम हो गई है, उठ जाओ। इतनी गहरी नींद कि बिल्कुल होश नहीं कि मैं कहां हूं। और कहने का मकसद क्या है कि नमाज पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। इतनी ऐसी सख्त नींद थी कि यार बिस्तर को कैसे छोड़ दें, थकावट में आप सो और इतनी गहरी नींद अभी शुरू हुई और आपको कोई आके उठा दे, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। मैं सोच रहा था कि भाई कैसे पढ़ूंगा नमाज में और कैसे पढ़ाऊंगा। लेकिन एक चीज है भाई, ये तो करना है ही। क्या ख्याल है? पब्लिक भी खड़ी भी है पीछे, लोग बोलेंगे इमाम साहब कहां हो गए, इमाम साहब ही शार्ट हो गए, और तरावी भी पढ़ा रहे हैं, लोग आ रहे हैं तरावी पढ़ने के लिए। बहरहाल उठे, वुजू किया, अजीब सी कैफियत थी। जब गहरी नींद से इंसान अधूरी नींद से उठता है तो क्या कैफियत होती। लेकिन कितनी देर रही है वो कैफियत, थोड़ी देर के बाद तबीयत, बोलो भाई, सेट हो गई। शुरू की 4-6 रकतों में दिल नहीं लगा, फिर नमाज में दिल लगना, बोलो भाई, शुरू हो गया। बड़ा मजा आया आज तो तिलावत में। तो ये मैं क्यों वाकया सुना रहा हूं कि ये दिल जो है ना, इन चक्रों में, बोलो भाई, नहीं पड़ा करो। अब अगर मैं सोचता कि यार इतनी सख्त थकावट, अभी उठ के जाऊं, ऐसी नमाज का क्या फायदा कि जब दिल ही ना लग रहा उसमें, हिम्मत ही नहीं हो रही, छोड़ो यार रात को पढ़ लेंगे, तो उस वक्त भी वही कंडीशन होती जो अब है। तो एक चीज जब तय है कि भाई ये तो छोड़ सकते ही नहीं है, ईशा की नमाज कैसे छोड़ दें, ये तो छोड़ सकते ही नहीं है, वो तो आना ही आना है,
2-4 رکعتوں میں سستی ہوئی, اس کے بعد کیا ہوا؟ فٹ فاٹ. تو میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں, دل نہیں لگ رہا, یہ نہیں ہو رہا, تلاوت میں مطلب بھائی کر لو, دل لگے نہ لگے, جب کام کرنا شروع ہو گئے انشاءاللہ دل لگنا خود بہت. یاد رکھو کسی چیز کا ارادہ کرنا مشکل ہوتا ہے, کام کرنا مشکل نہیں ہوتا. یہ خوب اچھی طرح جس کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی نا, وہ دنیا میں بڑے بڑے کام نمٹا دے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے جو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نا, تو یہی کیفیت میری ہر وقت رہے گی. ایسا نہیں ہے. آپ ایک دفعہ اٹھ کے کام شروع کر دو, آپ کی طبیعت میں خود بخود نشاط پیدا. اچھا پھر مجھے اس وقت یہ بھی خیال آ رہا تھا یار تراویح کے بعد بیان بھی کرنا ہے. اگر اس وقت مجھ سے پوچھتے, میں کہتے بیان گیا نہ بیان کروں گا, تراویح بھی اخپل طریقے سے پڑھ لوں گا. لیکن سب اب ہو گیا نا, اب دیکھو کیسے فٹ فاٹ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ایک دفعہ ہم نے بیان سنا, وہ بیان کرنے کے لیے آئے, فرمائے کہ آج میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا بیان کا, لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں دل کی ماننا شروع کر دی, خواہشات کی پیروی شروع کر دی, تو آج ایک بیان کا ناغہ کروایا, بیت المکرم میں ان کا بیان ہوتا تھا, تو پھر یہ دوبارہ ناغہ کروائے گا, پھر کیا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں ٹلے, پھر ٹلے بازی شروع. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس لیے آج آیا ہوں, بالکل موڈ نہیں تھا, لیکن میں نے کہا کہ ناغہ نہ ہو, اور پھر ایسا خاندانی بیان کیا انہوں نے زبردست فٹ فاٹ. تو جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر رہے ہیں نا, اس وقت شیطان گھسیٹتا ہے. جب آپ نے شیطان کو شکست دے دی کہ ایسی کی تیسی میں تو کر کے چھوڑوں گا, بس اسی وقت سے آپ کی طبیعت میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ بولو بھائی, نشاط. نشاط کا مطلب انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو بھائی؟ یعنی فٹ فاٹ ہو جائیں گے, ماموں بن جائیں گے, ماموں. تو ایسا نشاط پیدا ہو جائے گا. تو جتنے بھی کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں وہ یہ گر جانتے ہیں کہ کسی کام کا ارادہ کرنا. دیکھو نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دل نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن ایک دفعہ جب گھر سے نکل گئے پھر آدمی بھول جاتے, پھر فٹ فاٹ آٹومیٹک خود بخود چل رہا ہوتا ہے, خود بخود وضو خانے میں جا کے بیٹھتا ہے, خود بخود نماز میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے, پھر سنتیں پڑھتا ہے, وتر پڑھتا ہے, گھر جا کے اس کو خیال آتا ہے کہ یار میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. رمضان کا بھی ایسا ہی ہے, صبح سحری میں اٹھنے میں دل نہیں چاہتا اگر رات کو دیر سے سوئیں, اٹھتے ہیں پھر بھی تھوڑی دیر کی سستی ہوتی ہے, اس کے بعد بالکل فٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جو عبادت ہے وہ بہرحال ہر صورت میں, بولو بھائی, کرنی ہی کرنی ہے, دل لگے یا نہ لگے, پابندی کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال ما داوم علیہا صاحبها وان قل, اللہ کے نبی کو وہ عمل محبوب تھا جو تھوڑا ہو مگر پابندی سے ہو.